جو ہے آپ متعارف کروا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے, یا اس میں کوئی آنے والے وقت میں بینیفٹ یا منافع بخش یہ ایپ بن سکتی ہے؟ ہر طرف مہنگائی ہے, تو ہمارا مقصد جب ہم یہ ایپ کے آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کے لیے آمدن جنریٹ کریں, اور آمدن اس طریقے سے جنریٹ کریں کہ وہ سیکیور بھی ہو اور اس کو کسی بھی وقت لیکویڈیٹ کیا جا سکے. تو ہمیں پاکستان میں بہت اسکوپ نظر آیا, اور پھر ہم نے اس کے بزنس ماڈل کو تھوڑا سا ریفائن کیا اور پاکستان کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا, کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر لوگوں میں نا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی آمدن بڑھے, کیونکہ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پاکستان کے اندر جس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اس تیزی سے آمدن نہیں بڑھ رہی. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طاہر بشیر صاحب, یہ کو فاؤنڈر ہیں پاکستان میں, اور یہ اے آئی جنریٹ کے ذریعے. مجھے طاہر بھائی یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں ہی کیوں یہ جو ایپ جو ہے آپ متعارف کروا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے, یا اس میں کوئی آنے والے وقت میں بینیفٹ یا منافع بخش یہ ایپ بن سکتی ہے؟ السلام علیکم جی, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, اس کے اندر دیکھیں آج کل کا دور جو ہے یہ ہے انفلیشن کا دور, ہر طرف مہنگائی ہے. تو ہمارا مقصد جب ہم یہ ایپ کے آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کے لیے آمدن جنریٹ کریں, اور آمدن اس طریقے سے جنریٹ کریں کہ وہ سیکیور بھی ہو اور اس کو کسی بھی وقت لیکویڈیٹ کیا جا سکے. اب دیکھیں کوئی بھی کاروبار آپ شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے. تو یہ ایپ ہم اوریجنلی ہم نے ڈیزائن کی تھی یو ایس کے لیے, یو ایس اور یو اے ای کے لیے, لیکن پھر جب ہم نے اس کو پاکستان میں ڈسکس کیا اور چونکہ ڈیولپ ہم نے یہاں پہ کیا, ہمارا بیک اینڈ ڈیولپمنٹ سب یہاں تھی, تو ہمیں پاکستان میں بہت اسکوپ نظر آیا, اور پھر ہم نے اس کے بزنس ماڈل کو تھوڑا سا ریفائن کیا اور پاکستان کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا, کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر لوگوں میں نا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی آمدن بڑھے, کیونکہ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پاکستان کے اندر جس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اس تیزی سے آمدن نہیں بڑھ رہی. تو وہ آمدن بڑھانے کے ذرائع ان کو چاہیے, لیکن آمدن بڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور انویسٹمنٹ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. سو اتنا سرمایہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس سرمایہ کو کس طرح سے سرمایہ بھی کم لگے, آمدن بھی بنے اور سیکیورٹی بھی ہو. تو ان تینوں چیزوں کو لینے کے لیے جب ہم نے یہ سوچا تو ہمارے ذہن میں پھر یہی آیا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو سیکیورٹی دے اور ان کا پیسے کا نقصان اور رسک جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور کمرشل ریل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ کرایہ آپ کو آتا رہے, تو وہ کرایہ جو ہے وہ آپ کی ایک پیسیو انکم بن جائے. سر طاہر بھائی تھوڑی آمدنی کے ساتھ. طاہر بھائی یہ بھی بتائیں کہ لاہور میں پاکستان میں کون سی ایسی بلڈنگز ہیں جن میں ڈیفینیٹ اگر آپ نے یہ ایپ متعارف کروائی ہے تو اس میں بلڈنگز بھی نومینیٹ کی ہوں گی, تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کمرشل یا جو ہے دوسری بلڈنگز جو ہیں یہ کہاں کہاں ہے جو کہ ایزیلی اگر میں انٹرسٹڈ ہوں, فار ایگزامپل لاہور کے دل ایم ایم عالم روڈ پہ جگہ لینے کے لیے, تو اس ایپ کے ذریعے کیا میں وہاں پر بائی کر سکوں, ایسے شیئرنگ کر سکوں گا؟ جی اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی بالکل, پاکستان کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس کو ایک کافی بڑا ٹاور پروجیکٹ بن رہا ہے پائن ایونیو کے اوپر. پائن ایونیو, ٹھیک, اس میں اس جگہ کے اوپر. یہ کس جگہ؟ پائن ایونیو, جہاں یہ ویلنشیا سے آپ اگر لیک سٹی کی طرف جائیں تو وہ روڈ کو پائن ایونیو روڈ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بالکل جہاں پر وہ ہاسپٹل کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاور بن رہا ہے. تو اس ٹاور کے اندر ہم لوگ وہ ٹوکنائزیشن کر رہے ہیں, یونٹائزیشن بلکہ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم 100 اسکوائر فٹ اور 50 اسکوائر فٹ کے یونٹس لے کر آ رہے ہیں کہ لوگ 100 اسکوائر فٹ کمرشل بائی کریں یا 50 اسکوائر فٹ کمرشل یونٹ بائی کریں. تو 50 اسکوائر فٹ بھی لیٹ رہے گا. اس کا کیا ریٹ کیا ہوگا؟ وہ اس وقت جو ریٹ نکالا ہوا ہے وہ تقریباً 27,000 روپے فٹ ہے. اچھا, 27,000 روپے پر فٹ ہے. ٹھیک ہے, تو تقریباً لگ بھگ آپ کے 14-15 لاکھ روپے
लग जाते हैं, 14 लाख रुपए के तो इसकी और ये भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना। अच्छा, इंस्टॉल और 2 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद जब बिल्डिंग कंप्लीट होकर ट्रांसफर होगी तो उसके अंदर फिर ये होगा कि वो लोग इसको किराए पे चढ़ाएंगे। ठीक है। और किराए पे चढ़ाने के बाद मसलन एक शॉप का साइज जो है वो तकरीबन 250 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो उसके अंदर 5 ओनर्स बन गए। ठीक है। ठीक है, 50-50 फुट के। ठीक है। ठीक है, अब वो 5 ओनर्स के दरमियान वो किराया स्प्लिट कर देगा। ये सारा काम हमारा सिस्टम कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि पाकिस्तान में लोगों का ट्रस्ट नहीं होता कि बिल्डर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करेगा या मुश्किल होगी है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए हमने इसके अंदर एक AI एजेंट मुतारिफ करवाया। ठीक है। वो AI एजेंट क्या करता है कि पहले वो प्रोजेक्ट को पूरे को इवैल्यूएट करता है। देखिए, इसके अंदर हमारी कोशिश ये थी कि इंसानी एलिमेंट कम से कम किया जाए। ओके। इंसान झूठ बोल सकता है, कंप्यूटर नहीं। मगर कंप्यूटर में देखें, आपने खुद साख्ता उसमें ऐड करना तो कंप्यूटर वो बोलना है। अब आपने कंप्यूटर को जब ये दे दिया, कंप्यूटर अब खुद इवैल्यूएट करेगा कि आपने जो उसको बताया वो सही है कि नहीं है। ठीक है। लॉजिकली सही है, कानूनी लिहाज से सही है, वो उस जगह के उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करता है, उसमें लीगल एस्पेक्ट भी है। फिर वो उस लोकेशन की जियो जो आपने बाय की है उसको वो बताएगा सारा। वो जो प्रोजेक्ट जहाँ बन रहा है हाँ। उसकी वो जियो लोकेशन निकालता है। अच्छा। और फिर जियो लोकेशन निकाल के वो टाइमलाइन देखता है कि 5 साल पहले इसकी क्या था और आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके की डेवलपमेंट कैसे हुई, डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या आ रही है, आया ये फिजिबल भी आप कहीं जगह बढ़ाता जाएगा, खुद ब खुद बनाएगा। अच्छा। तो अब आप जो मर्जी लिख के दे दें। मगर ताहिर भाई ये बताएं कि अगर उसकी वैल्यूएशन अगर डे बाय डे उसकी इंक्रीज होगी तो वो हमारे नाजरीन जो है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या उनको पता चलता जाएगा कि हमने पता लगेगा। अच्छा, वो शेयर जिस तरह शेयर खरीदते हैं आप उसका आपके अब जाते हैं शेयर नीचे आते हैं, वो ऐसा इसका सारा डायग्राम होगा। एजेंट जो है वो बताएगा कि देखें अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा। एरिया की उसके अंदर वो चेक करेगा कि उस एरिया के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उस लिहाज से एक फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, और फिर वो अपना बताएगा। और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से भी रेट अप एंड डाउन। अच्छा। तो वो भी आपको बता रहा होगा। अब अगर किसी ने बेचना है अपना शेयर तो वो जाहिर बात है वो अपनी एक कीमत लगाएगा। अब वो चेक करेगा हमारा AI एजेंट कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त निकल रही है उसके लिहाज से कि ये बंदा एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांग रहा, और अगर वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो उसके अंदर कैप लगा हुआ है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू से 20% ज्यादा नहीं मांग सकेगा और खरीदार उसको एक्सप्लॉइट ना करे। इसलिए वो उसने डाउन पे भी कैप हमने लगाया हुआ है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू से 20% कम उसको ऑफर ना करे ताकि कोई शख्स दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर सके। सो इसके अंदर हमने ये चीजें ऐड की हैं और इसको कंट्रोल दे दिया हमने AI एजेंट को। और AI एजेंट क्या करता है, फिर टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वो सारी साथ साथ मॉनिटर कर रहा होता है कि बिल्डर ने कहा कि मैंने 2 साल में ये करना है, ये मेरा प्लान है इस तरीके से। अगर वो आगे पीछे हो रहा होता है तो वो प्रोजेक्ट की रेटिंग और बिल्डर की रेटिंग कम करता जाता है। उस लिहाज से फिर प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर वो बढ़ाता है। तो बिल्डर को ये होता है कि अगर मेरा रिस्क फैक्टर बढ़ गया और मेरा रिस्क स्कोर अगर खराब हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट में कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमने इस तरह से बहुत ज्यादा इसको किया और फिर हमने इसको ये सारे रिकॉर्ड को उठा के, परचेज सेल के रिकॉर्ड को उठा के, प्रोजेक्ट की आईडी को उठा के हमने इसको डाल दिया ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन पे क्या हुआ कि एक तरह का एक प्रोजेक्ट का अकाउंट खुल गया, खाता बन गया, आईडी क्रिएट होगी, फिर उसके बाद खरीदार की आईडी क्रिएट होगी, यूनिट की आईडी क्रिएट होगी। अब यूनिट एक बंदे ने बाय किया तो सीधा सा वो कहेगा कि भाई रिकॉर्ड होगी एक एंट्री कि इस बंदे ने इस बंदे से ये यूनिट बाय किया। ठीक है। उसके बाद 3 किस्तों के बाद उस बंदे ने सोचा यार मुझसे किस्त नहीं निकल रही, मैं इसको बेच दूं। वो एक बटन दबाएगा विश टू सेल का, और हमारी चूंकि सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग चल रही होती है तो उसमें सबके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, वैसे मैसेजिंग चल जाएगी। हमारी साइट पे जो सेकेंडरी मार्केट प्लेस है उसके अंदर वो यूनिट चला जाएगा फॉर सेल के लिए। जब वो फॉर सेल के लिए गया, हर कोई उसके ऊपर बिड कर सकता है कि भाई मेरे ख्याल में इसकी ये कीमत है, मेरे ख्याल में ये कीमत है। अब वो बायर और सेलर की आपस के अंदर ऑफर एंड सेल हुआ और उसने
एक्सेप्ट कर ली ऑफर तो वो सेल एग्जीक्यूट होगी और वो ब्लॉकचेन पे चलेगी। तो अब पता लग गया कि मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास चला गया, फिर बी से सी के पास चला गया, और 2 साल बाद 3 साल बाद जब किस्तें खत्म हुई तो उस वक्त फाइनल किसके पास आया। तो वो अकॉर्डिंगली पूरी एक चेन मेंटेन्ड है। अब मुझे बता दीजिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जब इस तरह करते हैं कहाँ पर पूरी चेन मेंटेन होती है, और वो तो उसके रिकॉर्ड में है। हमने ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे डाल दिया, उसके हिसाब से अब कोई भी बंदा उठ के उसका पूरा शजरा देख सकता है। ताहिर भाई, तो एक तरह से हमने एक डिजिटल पटवार क्रिएट कर दिया। गुड। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ताहिर साहब की गुफ्तगू को सुना और सेकेंडली आपने अदील अंजुम साहब की गुफ्तगू को सुना, ये आने वाले वक्त के लिए बड़ा मुस्बत साइन है कि लोगों को खरीदो फरोख्त करने में बड़ी आसानी होगी। घर में बैठकर एआई जनरेट के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। तो बाकी आपको हमारा प्रोग्राम यकीनन अच्छा लगा होगा, और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के